ہم کنٹینیو کرتے ہیں گرامر کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں جیسے فعلا، اور اس وزن پر ہم نے 9 مختلف پیٹرن سیکھے جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، وعد، قال، دعا، امر، ضل. اور یہ بھی دیکھا کہ انہی 3 حروف میں سے کچھ حروف کو بڑھا کر دوسرے افعال بھی بنا لیے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں مزید فی. یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں ہم نکلا سے نکالا اور نکلوایا بنا لیتے ہیں. مزید فی فعل، فعل، افعل، تفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، استفعل، یہ اہم مزید فی ہیں جس میں تشدید الف، حمزہ، تے وغیرہ بڑھایا جاتا ہے، اور ان کا نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اس لیے کہ پہلا نمبر فعل کا ہے. اور جو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کے آسان الفاظ کو سلیکٹ کیا ہے بجائے فعل فعل کے. سبح، جاہد، اسلم، تدبر، تدارس، انقلب، اختلف، استغفر. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی آپ کو 3 جملے بتائے ہیں ہم نے، اور وہ ہیں پہلے کالم کے لیے ایک جملہ، دوسرے کالم کے لیے دوسرا جملہ، تیسرے کالم کے لیے تیسرا جملہ. پہلا کالم ہے تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، یعنی سبح، جاہد، اسلم. آگے بڑھنا ہو تو قرآن میں تدبر کرنا ہے اور مل کر تدارس کرنا ہے، یعنی تدبر، تدارس. یہ کریں گے تو ایک پازیٹیو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور آخر میں استغفار کرنا ہے، یعنی انقلب، اختلف، استغفر. ماشاءاللہ. اور یہ بھی دیکھیے، آپ نوٹ کیجئے کہ مزید فی قرآن میں تقریباً 9000 بار آئے ہیں، اور اس میں سے اسلمہ کے وزن والا 4500 بار آیا ہے، یعنی اسلمہ کے وزن والے الفاظ 4500 بار، اور اس کے بعد سبحہ کے وزن والے تقریباً 1600 بار، اور اختلافہ کے وزن والے تقریباً 1150 بار. ہم نے تقریباً سارے اہم مزید فی کر لیے. آج ہم آخری مزید فی سیکھیں گے استغفرہ، جو تقریباً 450 بار یعنی اس وزن پر آتے ہیں الفاظ. البتہ استغفرہ تقریباً 40 بار قرآن میں اپنی مختلف شکلوں میں آیا ہے. استغفرہ، اس نے مغفرت چاہی، اس نے بخشش چاہی. ٹھیک ہے، اس نے مغفرت چاہی، مغفرت مانگی. تو استغفرہ، اس نے مغفرت چاہی. ترجمہ کیجئے، استغفرہ، اس نے مغفرت چاہی. استغفرو، ان سب نے مغفرت چاہی. استغفرتا، آپ نے مغفرت چاہی. استغفرتم، آپ سب نے مغفرت چاہی. استغفرتو، میں نے مغفرت چاہی. استغفرنا، ہم نے مغفرت چاہی. یستغفرو، وہ مغفرت چاہتا ہے. یستغفرون، وہ سب مغفرت چاہتے ہیں. تستغفرو، آپ مغفرت چاہتے ہیں. تستغفرون، آپ سب مغفرت چاہتے ہیں. استغفرو، میں مغفرت چاہتا ہوں. نستغفرو، ہم مغفرت چاہتے ہیں. استغفر، مغفرت چاہ. استغفرو، مغفرت چاہو. لا تستغفر، مت مغفرت چاہ. لا تستغفرو، مت مغفرت چاہو. مستغفر، مغفرت چاہنے والا. مستغفر، جس سے مغفرت چاہی گئی. استغفار، مغفرت چاہنا. ہوا استغفر ہی استغفرت. ہوا یستغفر ہی تستغفر. وہ مغفرت چاہتی ہے. دیکھیے، اصل میں اس کا مادہ تھا غفارہ. اس میں شروع میں 3 حروف ایڈ کیے گئے، الف، سین، تا، استا. اور اس الف، سین، تا کو ہم سارے فارمز میں لے کر چل رہے ہیں. بہت سمپل ہے. تو مزید فی انشاءاللہ آپ کے لیے اب تک تو لذیذ فی ہو ہی جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے بات دہرائیے عربی میں سوچتے ہوئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. استغفر، استغفرو. استغفر، استغفرو. استغفرت، استغفرتم. استغفرت، استغفرتم. استغفرت، استغفرنا. استغفرت، استغفرنا. يستغفر، يستغفرون. يستغفر، يستغفرون. تستغفر، تستغفرون. تستغفر، تستغفرون. استغفر، نستغفر. استغفر، نستغفر. استغفر، استغفروا. استغفر، استغفروا. لا تستغفر، لا تستغفروا. لا تستغفر، لا تستغفروا. مستغفر، مستغفر. مستغفر، مستغفر. استغفار، استغفار. هو استغفر هي استغفر. هو يستغفر هي تستغفر. پھر سے ایک بار، چونکہ یہ پیٹرن اہم ہے،
استغفر استغفروا استغفر استغفروا استغفرت استغفرتم استغفرت استغفرتم استغفرت استغفرنا استغفرت استغفرنا يستغفر يستغفرون يستغفر يستغفرون تستغفر تستغفرون تستغفر تستغفرون استغفر نستغفر استغفر نستغفر استغفر استغفروا استغفر استغفروا لا تستغفر لا تستغفروا لا تستغفر لا تستغفروا مستغفر 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 استغفار استغفار واستغفر هي استغفرت استغفرت ويستغفر هي تستغفر تستغفر ماشاء اللہ. اب ہم لیتے ہیں دوسرا ورب اسی وزن پر، وہ ہے استکبرا. کاف بے رام کاف با را یہ اس کا روٹ ہے کبر، اور استکبرا یعنی اس نے گھمنڈ کیا. تو یہ بھی تقریباً 50 بار آتا ہے قرآن کریم میں، اور چونکہ آپ کو ترجمہ اس کا استکبار معلوم ہے تو اس بار ہم صرف عربی پریکٹس کریں گے. میرے بعد دہرائیے استکبرا استکبرو استكبر استكبروا استکبرتا استکبرتم استكبرت استكبرتم استکبرتو استکبرنا استكبرت استكبرنا یستکبرو یستکبرون يستكبر يستكبرون تستکبرو تستکبرون تستكبر تستكبرون استکبرو نستکبرو استكبر نستكبر استکبر استکبرو استكبر استكبروا لا تستکبر لا تستکبرو لا تستكبر لا تستكبروا مستکبر مستكبر مستکبر مستكبر استکبار. استكبار. بعض اوقات جو ہے یہ اسم مفعول مزید فی میں معنی نہیں کرتے. مستکبر گھمنڈ کرنے والا کسی پر اثر نہیں پڑا تو ڈیش کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن سٹرکچر کے لیے ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ہوا استکبر ہیا استکبرت، ہوا یستکبر ہیا تستكبر تستکبر. جیسا استغفر تھا ویسا ہی استکبر ہے. اسی طرح ایک اور ہم مزید فی لیتے ہیں استطاع. استطاع میں تا واو عین یہ جو ہے اس کا، یا تا یا عین یہ اس کا مادہ ہے. استطاع چونکہ اس میں ویک لیٹر ہے تو اس کا اثر نظر آئے گا، خاص کر امر میں یہ بھاگ جاتا ہے یا اس کے الف سے یا یعنی حروف بدلتے رہتے ہیں یا اڑ جاتے ہیں. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم. استطاع اور اس وزن پر بھی کئی افعال ہیں قرآن کریم میں، جیسے استقامہ استجابہ وغیرہ. استطاع یعنی اس نے استطاعت رکھی، وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت ہے. یستطیع وہ استطاعت رکھتا ہے یا رکھے گا، وہ کر سکتا ہے. یستطیع استطاع وہ کر سکا یا اس کے پاس استطاعت تھی یا رکھی اس نے. یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ ماضی ہے مضارع ہے. مستطیع یعنی استطاعت رکھنے والا. تو ہم صرف عربی کی پریکٹس کرتے ہیں. استطاع استطاعوا استطاع استطاعوا استطعت استطعتم استطعت استطعتم استطعت استطعنا استطعت استطعنا يستطيع يستطيعون يستطيع يستطيعون تستطيع تستطيعون تستطيع تستطيعون استطيع نستطيع استطيع نستطيع استطع استطيعوا استطيع استطيعوا لا تستطع لا تستطيعوا لا تستطيع لا تستطيع مستطيع مستطيع داش داش استطاعة. استطاعة. ٹھیک ہے. هو استطاع هي استطاعت. هو يستطيع هي يستطيع تستطيع. هو يستطيع هي تستطيع. پھر سے ایک بار. استطاع استطاعوا استطاع استطاعوا استطعت استطعتم استطعت استطعتم استطعت استطعنا استطعت استطعنا يستطيع يستطيعون يستطيع يستطيعون تستطيع تستطيعون تستطيع تستطيعون استطيع نستطيع استطيع نستطيع استطع استطيعوا استطيع استطيعوا لا تستطع لا تستطيعوا لا تستطيع لا تستطيع مستطيع مستطيع داش داش استطاع. استطاع هو استطاع هي استطاعت هو يستطيع هي تستطيع تستطيع. اسی پر ہمارے مزید فی کے سارے باب ختم ہوئے.
अहम बाब। इसमें से एक नवा बाब हमने छोड़ा है इफ़अल्ला का ज्यादातर कलर्स में इस्तेमाल होता है, जैसे इहमर्रा लाल हो गया, इख्दर्रा हरा हो गया। आगे आप सीख सकते हैं। मजीद फी इसकी जो दिलचस्प बात है कि इसमें अमर सिर्फ जेर लगने से बनता है, जैसे सब्बहा से सब्बिह, जाहदा से जाहिद, जेर आखिरी से पहले हर्फ पर, असलमा से अस्लिम, इसी तरह इनकलबा से इनकलिब, इख्तलफा से इख्तलिफ, इस्तगफरा से इस्तगफिर। अलबत्ता जो दो बीच के हैं तदब्बरा और तदारसा, इसमें जेर नहीं लगता। तदब्बरा से तदब्बर, तदारसा से तदारस। और इसको आप इस तरह से याद रखते हैं जैसा कि हमने पिछली बार इशारा किया कि जहां तक कुरान का इनफरादी तदब्बर का ताल्लुक है और मिलकर कुरान पढ़ने का ताल्लुक है, इसको नीचे नहीं आना चाहिए, इस पर जेर नहीं लगना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। और मजीद फी का एक और इंटरेस्टिंग पहलू वो उसके इस्म फाइल और इस्म मफऊल हैं। इन सब के मुंह पर मुंह लगाना है, मीम पेश मुंह, सबके मुंह पर, जैसे सब्बहा जाहदा असलमा है तो सबके मुंह पर मुंह, मीम पेश मुंह लगा दीजिए, और यहाँ जेर होगा तो इस्म फाइल होगा और जबर होगा तो इस्म मफऊल होगा। जैसे सब्बहा से अगर डायरेक्ट सिर्फ मुंह लगाएंगे और आखिरी की हरकत उड़ा देंगे तो ये इस्म मफऊल बन जाएगा। जैसे सब्बहा उसने तस्बीह की, मुसब्बह जिसकी तस्बीह की गई, सब्बहा से मुसब्बह, जाहदा से मुजाहद, असलमा से मुस्लम, तदब्बरा से मुतदब्बर, तदारसा से मुतदारस, इनकलबा से मुनकलब, इख्तलफा से मुख्तलफ, इस्तगफरा से मुस्तगफर। सिर्फ मुंह लगाना है। और अगर जेर लगाएंगे आप मुंह के साथ तो ये इस्म फाइल करने वाला बन जाएगा, जैसे सब्बहा से मुसब्बिह तस्बीह करने वाला। तो इसकी भी प्रैक्टिस फिर से कर लेते हैं हम। सब्बहा से मुसब्बिह, जाहदा से मुजाहिद, असलमा से मुस्लिम, तदब्बरा से मुतदब्बिर, तदारसा से मुतदारिस, इनकलबा से मुनकलिब, इख्तलफा से मुख्तलिफ, इस्तगफरा से मुस्तगफिर। बिल्कुल सिंपल है। अमर, इस्म फाइल, इस्म मफऊल, ये सब आपको आसानी से आ जाते हैं। और रहता है ये मसदर, वो तो हम जुमलों में ही सीख रहे हैं। तस्बीह और मुजाहिदा इस्लाम की बुनियाद है, ये सब मसदर हैं। सब्बहा से तस्बीह, जाहदा से मुजाहदा, असलमा से इस्लाम। आगे बढ़ना हो तो तदब्बर करना है, तदारुस करना है, तो ये क्या है? तदब्बरा से तदब्बर, तदारसा से तदारुस। और ये करेंगे तो पॉजिटिव इनकलाब आएगा, इख्तिलाफ कम होगा। और आखिर में इस्तिगफार करना है तो इनकलाबा से इनकलाब, इख्तिलाफा से इख्तिलाफ और इस्तिगफार से इस्तिगफार। अब हम लेते हैं नुकात खौफ और इबरत। किस ग्रुप में हैं आप? अल्लाह ताला ने सूरह मुहम्मद में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या दिलों पर उनके कुफ्ल चढ़े हुए हैं? अल्लाह ताला यहां पर सख्त गुस्से में है और एक ग्रुप को कह रहा है कि तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हारे दिलों पर कुफ्ल चढ़ गए? क्यों गौर नहीं करते तुम कुरान में? इसका मतलब दूसरे लोग गौर कर रहे हैं। जाहिर है अगर वो गौर नहीं करते तो वो भी इस ग्रुप में शामिल हैं। इसीलिए इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि मुसलमानों की दो किस्में हैं। एक तो वो जो कुरान में गौर करते हैं और उस पर यकीन करके उस पर अमल करते हैं, और दूसरे वो जो कुरान में गौर ही नहीं करते, जो यहां पर जिसकी इनकी तरफ इशारा है मुनाफिकीन और कमजोर ईमान वालों की तरफ। तो हम पूरी कोशिश करें कि हम उस ग्रुप में रहें जिनको अल्लाह ताला ने डांटा नहीं, बल्कि उस ग्रुप में रहें जिनको जो कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, अमल करते हैं, फैलाते हैं। और गौर करने का स्टेप वो समझने के बाद ही आ सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमेशा कुरान का तालिब इल्म रखे, कुरान को पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर करने, फैलाने की तौफीक दे।